कोर्निश उस्मान सीरीज़ की कहानी वापस अपनी पुरानी रंगीनों की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़श्ता कुछ वीडियोस में कहा था कि 5 किरदारों का आने वाली किस्तों में खात्मा होने वाला है, तो उनमें से 2 किरदारों का खात्मा हो चुका है, जिनमें से एक गेंजार और दूसरा संजार। और अब आने वाली किस्त में बेहान बे भी शहीद हो जाएंगे और ट्रेलर के अंदर ये सीन दिखाया जा चुका है। और यकीनन अब आने वाली किस्त यानी कि किस्त नंबर 174 के अंदर करासी बे और बेहान बे की बीवी हजाल खतून भी कोर्निश उस्मान सीरीज़ को अलविदा कह देंगी। तो नाज़रीन इकराम, कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कोर्निश उस्मान सीरीज़ को मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जारी कर दी है। और उनका मनसूबा ये है कि इस फजूल किस्म की स्टोरी को ख़त्म करके फिर से स्टोरी का नए तरीके से आगाज़ किया जाए और देखने वालों को वो सब कुछ दिखाया जाए जो वो देखना चाहते हैं। और यूँ पिछली किस्त वाक़यात के लिहाज से पहली तबाह मकसद से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, यानी कि बोरिंग सेंस नहीं थे और हमें पता भी नहीं चला कि 2 घंटे 20 मिनट का टाइम कब गुजर गया। मगर नाज़रीन इकराम, एक ऐसी गलती जो कि है तो बहुत छोटी, लेकिन कोर्निश उस्मान सीरीज़ जैसे एक बड़े सीरीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब उस्मान गाजी सोफिया के ठिकाने पर हमला करने के लिए अभी उसके अंदर दाखिल ही हुए थे और वहाँ पर कुछ सिपाहियों को ही मारा था कि हमने देखा कि उसी किले के अंदर उस्मान गाजी के झंडे पहले से ही लगे हुए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ड्रामा सीरीज़ के अंदर सेट वही होता है जो कि पहले भी कई मरतबा जंग की हालत में दिखाया जा चुका होता है, और किले वही होते हैं जो कि उस्मान गाजी सीरीज़ में उस्मान के किलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने ड्रामा सीरीज़ के अंदर कोई ऐसी जगह दिखानी हो जहाँ पर उस्मान गाजी पहली मरतबा दाखिल हुए हों और वहाँ उस्मान के कदम रखने से पहले ही झंडे पहले से नस्ब हो चुके हों, तो ये बात हैरत ज़्यादा कर देने वाली है। यकीनन ये कोर्निश उस्मान सीरीज़ की टीम की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह के ड्रामा सीरीज़ के अंदर ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह गलती कोई ढकी छुपी नहीं थी, बल्कि हर किसी के सामने थी। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उस्मान गाजी के झंडे देखकर ये बात ज़रूर नोट की होगी कि ये डायरेक्टर की गलती है और गलती से उस्मान गाजी के कबीले के झंडे यहाँ से उतारने भूल गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप में से कौन कौन मेरे बताने से पहले ये गलती नोट कर चुका था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल पिछली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमाल की थी। वाक़यात की तेज़ी, मुख्तलिफ लोकेशंस पर शूटिंग, उस्मान गाजी और उसके सिपाहियों का कुफ़ार पर टूट कर हमले करना और सोफिया का उस जंग से दुम दबाकर भाग जाना। और इस किस्त की सबसे बड़ी खसूसियत यह थी कि हर किरदार को अपने अपने हिस्से का स्क्रीन टाइम दिया गया, यानी कि बुरहान जरकुताई को भी थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उस्मान गाजी भी पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। जरकुताई और बुरहान के किरदार का बेहतर होना इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। यह बात सच है कि बुरहान और जरकुताई फर्जी किरदार हैं, तारीख में इनका कोई किरदार और मकाम मर्तबा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो उस्मान गाजी के जानिसार सिपाही हैं, इसीलिए इनके हक़ में स्क्रीन टाइम बहुत अच्छा रखना चाहिए। और पिछली किस्त में बाकी इन्हें बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। बेगम खतून के पीछे जाने वाले भी यही थे और वहाँ पर हकीकत का पता लगाने वाले। इसके अलावा बुरहान और जरकुताई को जंग के दौरान भी फुल एक्शन में दिखाया गया है। और इसके अलावा इलबाई की तो बात ही अलग है। पहले भी इलबाई का किरदार बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन पिछली किस्त के अंदर इससे मज़ीद ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि उस्मान गाजी अगरचे अपने सिपाहियों के साथ बाला खतून को बचाने में कामयाब हो गया है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इलबाई का है। अगर इलबाई उस्मान गाजी को यह खबर ना देता कि बाला पर हमला हो चुका है, तो उस्मान गाजी कभी भी उस जगह पर ना पहुंच पाते और बाला होलोफेरा, गोंचा और बेगम खतून के लिए वो जगह जहन्नुम बन जाती और सोफिया कभी भी उन्हें माफ़ ना करती। तो इलबाई एक बड़ा ज़ख्म लगने के बावजूद उस्मान गाजी को खबर पहुँचाने में कामयाब हुआ। और पिछली किस्त के अंदर ये दिखाया गया कि उस्मान गाजी पहली मरतबा अपने किसी जानिसार सिपाही के पास गए और उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी हिम्मत की दाद दी। वैसे उस्मान गाजी को क्या खबर कि ये हमारा अपना ही खून है, हमारा अपना ही रिश्तेदार है और ये संगुर्तगीन का पोता है। और इस तरह के छोटे बड़े ज़ख्म इलबाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये संगुर्तगीन की नस्ल से है और ये वो नस्ल है जो कि अपनी सारी ज़िंदगी मंगोलों और सलेबियों के यहाँ जासूसी करते करते अपनी रियासत के लिए वक्फ कर गया है। उम्मीद यही है कि आने वाली किस्तों में इलबाई का किरदार मज़ीद ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इलबाई के हाथ में कुल्हाड़ा तो पकड़ा दिया गया है और आने वाली किस्तों में हम देखेंगे कि यह कुल्हाड़ा तुर्गुत की तरह घुमाएगा भी सही। नाज़रीन इकराम, तुरहान जो कि उस्मान गाजी का एक जानिसार सिपाही है और इसके हाथ में कुल्हाड़ा भी बहुत कमाल का है, यानी कि तुर्गुत की तरह ये कुल्हाड़ा घुमाने में भी बहुत माहिर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर तुरहान को कुल्हाड़ा घुमाने का मौका ही नहीं मिलता और अब तो इसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और पहले से मोटा भी हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, इलबाई के साथ अल्लाह करे ऐसा ना किया जाए और इलबाई को बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाए जैसा हम देखना चाहते हैं।
اس کے علاوہ پچھلی قسط میں حلیمہ خاتون یعنی کہ پوئنہ کی انٹری بھی بہت کمال کی تھی اور اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی یہ صوفیہ کی بالکل مقابل بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویسے فاطمہ اور حلیمہ کا مقابلہ کیا جائے تو فاطمہ کی جنگی مہارت صوفیہ کی بیٹی پوئنہ سے بہت کم ہے، یعنی کہ جو اصل میں بالا خاتون کی بیٹی حلیمہ ہے تو یہ جنگی مہارت میں فاطمہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بے شک جو عمر کے لحاظ سے حلیمہ سے کافی چھوٹی ہے، لیکن جنگی صلاحیت اور تجربہ کاری میں یہ فاطمہ سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ صوفیہ نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بڑے بڑے سپاہیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور اسے یہ کہہ کر کہ عثمان اور بالا آپ کے ماں باپ کے قاتل ہیں، اس کے دل کے اندر مزید زیادہ سختی پیدا کی گئی ہے اور عثمان اور بالا کو مارنے کا جذبہ اس کے جینے کا مقصد بن چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی قسط کے اندر اس نے اپنے والد یعنی کہ عثمان بے کو سینے کے اوپر تیر بھی مارا، اور اب اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بالا اور عثمان کو مارنے میں کامیاب ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ راز کس طرح فاش ہو سکتا ہے۔ آنے والی قسط کے ٹریلر کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بالا کو مارنے والی ہے۔ جب بالا اس کی قبر پر جا کر رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، تو اوپر سے یہی پوئنہ جو کہ اصل میں حلیمہ ہے اپنی ماں بالا کو مارنے والی ہے۔ اور پچھلے قسط میں بالا خاتون نے جو خواب دیکھا تو اس خواب کا بھی ان واقعات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بالا کے دل میں اب حلیمہ کی محبت دوبارہ سے زندہ ہو چکی ہے اور اس کے خیالات اور وہم و گمان اسے سونے نہیں دیتے۔ اور یوں آنے والی قسط میں جب بالا اپنی بیٹی کی قبر کے پاس جائے گی اور وہاں پر ایک خوبصورت آواز میں لوری گائے گی تو حلیمہ اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ جائے یعنی کہ فاطمہ وغیرہ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بالا خاتون کچھ ایسے الفاظ بول رہی ہوگی یعنی کہ حلیمہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ لوری گا رہی ہوگی جو کہ بچپن میں حلیمہ کو سنایا کرتی تھی۔ تو یوں یہ لوری سن کر حلیمہ کا دل نرم ہو جائے گا اور یہ خنجر نیچے کر دے گی۔ لیکن ناظرین کرام، بالا اور پوئنہ کی یہاں پر ملاقات تو ہوگی، کیونکہ یہ بالکل بالا خاتون کے پاس پہنچ چکی تھی، اسی لیے اب جب بالا اور اس کی ملاقات ہوگی تو دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو کہ اس راز کے کھلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ اگر پوئنہ کے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہ آئے تو بالا کا دل ضرور پگھلے گا، کیونکہ بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال حلیمہ کا یہ راز ابھی کے لیے تو کچھ قسطوں تک کھینچا جائے گا، لیکن جب اس کے فاش ہونے کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ حلیمہ عثمان بے کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا دل اس طرف میلنا شروع ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے تھوڑے بہت بچپن کے خیالات یاد آ جائیں۔ اس کی سٹوری کچھ اس طرح کی بن سکتی ہے جیسا عثمان غازی سیریز کے سیزن 1 میں گوکتوک اور کونور کی کہانی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ کونور اور گوکتوک کی عمر اس دوران کافی بڑی تھی جب انہیں اغوا کیا گیا تھا، لیکن حلیمہ چاہے چھوٹی بھی تھی تو ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نشانیاں مل جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تعویذ جو کہ ابھی کے لیے صوفیہ کے پاس ہے تو وہی تعویذ ہی اس راز کی فاشی کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پچھلی قسط کے جتنے بھی واقعات ہم نے آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتائے تھے تو بالکل ویسے ہی دکھائے گئے، اور الحمدللہ جتنے بھی اندازے ہم نے لگائے تھے وہ سارے کے سارے درست نکلے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی قسط میں جب علاؤدین کراسی کے قافلے پر حملہ کرے گا تو وہیں پر ہی سنجار کی موت ہو سکتی ہے، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والی قسط میں بیگم خاتون اصل میں غدار نہیں ہوگی، بلکہ یہ ساری کی ساری عثمان بے کی چال ہوگی، اور گنجار بے کو پھنسانے کے لیے عثمان بے یہ سب کچھ ترتیب دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ کو بتایا تھا جو کہ واقعی میں سچ ثابت ہوا۔ تو ناظرین اکرام، اگلی قسط کے اہم واقعات پر بات کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں بہت تفصیل سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔